टिकेट कहीं आज चिंटू भाई आमको अधा रेट रे आम देखू फिर टिकेट दब ना तुमको आज आसू फिर देख बही भल अच्छी दमदार अच्छे आम आज आसिक देखी कि अधा रेट टिकेट एमती कौटी है यहीटा आम प्रथम थर चिंटू भाई आम जो शुणुचु यही थर फास्ट टाइम यात्रा देखिली यात्रा बहुत दमदार अच्छी सुरेश भाई दमदार पूरा अच्छी बही स्टोरी बहुत बढ़िया अच्छी म्यूजिक वगैरह जो बाजी ना म्यूजिक भी ठीक अच्छी सब सब दृष्टि भल अच्छी रेकर्ड डांस देखिले आज्ञा रेकर्ड डांस देखिली रेकर्ड डांस जो देखिली जो आसवा स्टाइल टा जो ऊपर बसिकी सब सबुठ बहुत बढ़िया है बोले आकर्षण कला भाया माने दर्शक को आकर्षण कला भाया अश्लील नृत्य होता है बंद कराई ना कहीं अश्लील नृत्य तो नहीं टोटल बंद कराई अश्लील नृत्य तो ये भल लगुच देखिए ये दर्शक मन मोहिला भाया भी किसी असुविधा नहीं भल लगे टिकेट कहीं आज चिंटू भाई आमको अधा रेट रे आम देखू फिर टिकेट दब ना तुमको आज आसू फिर देख बही भल अच्छी दमदार अच्छे आम आज आसिक देखी आम टिकेट दबू तो कहीं दबू मन भरू मन आज देखला कि अधा रेट टिकेट एमती कौटी है यहीटा आम प्रथम थर चिंटू भाई आम जो शुणुचु यही थर फास्ट टाइम माने एक्सपेक्टेशन टू बाहर भाई कारण प्रथम नाट जाल टे भाई भूल भाल हुए कि त्रुटि रुए जेहेतु भाई किंतु मु 2 घंटा 2.5 घंटा पर आज उठिक आस माने उठी होनी भाई माने इमोशन जेमिति भाई भौणी माने जुली पंडा सुरेश पंडा भाई भौणी रोल जेमिति माने अति इमोशनल भाई आ बही ना गैंगस्टर कि इमोशनल भरपूर भाई अभिनय तो समस्त भल तो मत बेसी भल लगे सुरेश पंडा भाई को अभिनय मेलोडी पूरा मस्त माने बॉडी गरम हो भाई जोश जमी जी कष्ट सब कर सब मस्त लगे भाई बहुत रिक्स रे कर 100% भाई मैं मोर तो उठीगला स्पेशली मोर उठीगला अन्य दर्शक मान कह थे आसिक देखु मैंने थे ट्राए करूँ देखा जब खराब लगे तो आसोनी कि मत पर्सनाली मत बहुत भल लगे आपण भितर जाए कैमेरा लगे पारे एपद दर्शक किए उठी ना 50% डिस्काउंट मिले फास्ट टाइम भाई काली जना पड़ो मुझे आसवा थे कारण काली जो मेन बही आउट अच्छी 100% मत बढ़िया लगे भाई मुझे सब यात्रा देखे तो मत आज नाटकटा बहुत भल लगे हार्ट टचिंग नाटक भल लगे भल बही पारिवारिक बही भाई बहन कहानी नहीं बही चलती दमदार नाटक भल चलो भल चलो कमेडियन जो आम सानमणि भल कमेडी बढ़ हाँ पुराना अभिनय भल अच्छी जुली पंडा सुरेश पंडा तो भल एक्टिंग कर भल चलो साउंड मेलोडी भल अच्छी आसतु देखु जगह भल कर आर वर्ष अपेक्षा ए वर्ष आहरी बेटर कर लोक भल लगे लोक जहाँ बेले टिकेट पैसा वसूल ना स्टंट भल स्टंट अच्छी ना ए वर्ष बेटर अच्छी भल अच्छी स्टंट फंड मेलोडी भल अच्छी भल लगे डांस भल लागला किंतु यात्रा रे भल लागला यात्रा को लागला बहुत भल लागला आगे आज आसे फिर आगे पूरा देखला ना आधा देखला आधा देखला जुली कोन आछती तो एक्टिंग कोला लागला एक्टर भी भल अछती भल लागला और आसे आज आसे आगे जो आधा रेट पर आज जाओ अरे आरो बंद देखो आगे हम कित कहली सेति अवशेष रह गेला अधा देखिलु संपूर्ण देख पाइलु हां बाटू भल अछि खंडे सेटा दुख रह गेला लास्ट देख पाइलु भल लागला यात्रा जे अपने जाके कोनी गैंगस्टर कोला लागला भल लागला आया पुराना एक्टर को अछन हां नाइ सब भल करछन अभिनय शेष होइने आ देखियो इच्छा थिला घरे काम अछि पळौ जाउछु आया आ घर अछंदी कहू आसे देखियो मेलोडी लास्ट भल लागला एक्शन टा नाइ आगु देखि ना देखि प्रथम देखि सिद्धार्थ सेनापति कोड आछले मुळुसर
ଏମିତି ନାଟକ ହେଇଛି ଜାଗା ନା ଯାତ୍ରା ଭଲ ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଭଲ ନଙ୍ଗଳା ନାଚ ହଉଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କଣ ଭଲ ହଉଛି ନା ନା ଯାତ୍ରା ଭଲ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗଳା ଭଲ ହଉଛି ମେଲୋଡି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମେଲୋଡି ବଢିଆ ହେଇଛି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ବରା ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ସୁନା ଅଛି ସେ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଆପଣ ଆମ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ବେଳକୁ ଯାତ୍ରା ଲାଗିବ ଆଗ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆगे ସବୁ ଉତ୍ତର କୂଳ ହରିକା ସବୁ ଥିଲା ଡାଇଲଗ ଜାଗା ଯାତ୍ରା ଭଲ ଅଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଭଲ ଅଛି ମେଲୋଡି ଫେଲୋଡି ସବୁ ଯାତ୍ରା କ୍ରିକେଟ ଆଜି ଅଧା ରେଟ୍ ଫୋନ ଆସିବ ଆସିବି ବୋଲି ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ପାଇଲେ ଆଣିଛି ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଆସିକି କହିବା ହଁ ଆଜି ତ ହାଫ୍ ଟିକେଟ କହିଛନ୍ତି 50% ହେବ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଟିକେଟ ନେଇକି ଆସିବ ହଁ ପୁରୁଣା ticket। ଯୋଉ ଆଗରୁ ନଙ୍ଗଳା ନାଚ ହଉଥିଲା ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କଣ କହିବ ନା ନା ଯାତ୍ରା ଅତି ସେଟା ଭଲ ଅଛି ଇଏ ଠିକ ଅଛି ଏ ଯାତ୍ରା ଠିକ ଅଛି ଟିକେଟ ରେଟ୍ ଯୋଉ ହାଫ୍ କରି ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କେବେ ନା ଆଗରୁ କାହିଁ କେବେ ହେଇଛି ଏଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ତାହେଲେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହାଫ୍ କରିଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ମାଲିକ କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ଆମର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ଲୋକ ପାଆନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଖ ଲୋକ ଭଲ ମାଲିକ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ହଁ ମାଲିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ମାଲିକ ଧନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଭଲ ହଉଛି ଆଜି ଆସିବ ଆଜି ଆସିବ ଆଜି ଅଧା ରେଟ୍ ପୁରା ଟିକେଟ ଆସିବ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ରିଲେଟିଭ ଥିବେ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଦେଖିଲ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ହିରୋ ହଁ 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଚ କୋଉଟା ଅଛି ନାଚ ନାଚ ବି ଭଲ ଅଛି ନୂଆ ବହି ଯେହେତୁ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଯାତ୍ରା ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି ଆଜି ଆସିବେ ଆଉ ଆମର ବୟସ ନାହିଁ ଅଧା ରେଟ୍ ଟିକେଟ ଆସିବ ଅଧା ରେଟ୍ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ନାଚ ତାଙ୍କର ହଁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଲେ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯେତେ ଯେତେ ପୁରୀଟା ରେସ୍ପନ୍ସ ବଢିବ ସେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରାଯାବ ଅସ୍ଥିର ନୃତ୍ୟ ନାହିଁ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ବି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ